Basad. Yak. Yes. Salam, peace. Welcome to our channel. Subscribe now. Trivia question: what are the name of fishes being mentioned in this video? Subscribe now. Watch till end for the answer, then comment down below for a chance to win 50G cash. Subscribe now. Very clear water. Basad. Wow. Subscribe now. Kaya ka malingaw gid, malingaw gid. Ay ali. Malingaw gid. Dor. Don Chevin. Na na inang kanyawan kita umpan ka. Daun pa katan. Nan abi. Subscribe now. Gutaran ka pansaan sa untolin para di ganod. Nah, kisin pilas ka. Dadu. Ngingkon. Picture ka wa. Hai. Alala. Ngingkon.
Ala, galad. Subscribe now. Sige, smile. No, ingat ka mo, ka. Liit. Wave. Sirena. Yak. Yak. Lihat siya ka sa obedises. Nagkadaparan ka, jolo ka. Subscribe now. Di na kapag galod. Ha? Mati kasi nilasan ka. Oh. Cekan. Madalam lo, luka umbun. Siapa ka malingaw? Subscribe now. Subscribe now. Galay. Yes. Go into wash up and change outfit. Subscribe now. Kok?
Subscribe now. It's time to go home. Subscribe now. Et na ba? Doon si Ali, Et. Nagrar. Ses, sagarata. Cekan. Kapalan, di kasambot ko. Luka-luka. Ah! Luka, ukit. Lulu. Nya daun pa ka? Daun pa ka? Tamanan, lura ni panik. Idar palauloy sa bawatag dira. Dingkan ka sandang ka. Uy palaw. Iga. Lumali. Subscribe now. Sama sa lukban ni madang dito. Arno bawel. Rus gid sa bawatan. Doon sa mawatan, baruana. Makagilag ka ni Wela, makagilag ko. Eh, shark! Doon yan sa una na, armo ko mas lager, sir. Apag octopus. Yung crab, mas lager ang crab. Ay, katangan ka sa pana to eh. Sumaan pa ng sungit. Diba, Aran? Games. Tara din, sunugot, shark, crab. Crab? Arpon? Ano ba? Anong yan si Kakakar? Lugo. Ano ka siya? Ano pa lugo? Diba? Ah, day! Hina, clean. Migang buwan. Manag pa ba? Darpan si Tina. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Please follow our social media accounts for support.